how do we deal with all the trouble of viewing and all those? That's where our home runner comes in. Our home runner will show the house in selected Klang Valley areas, and then you don't have to go. We will collect the key from you, we will show the house. It's everything all in one. That's how easy it is. Hello, hai, Assalamualaikum semua. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar jelas, minta komen ataupun bagi emoji thumbs up. So that saya tahu yang anda semua boleh dengar suara saya dengan jelas. Dengar. Okay. Dengar ke? Yes, kalau siapa yang ada yang buka mikrofon minta mute, okay. So that saya tak dengar suara anda and kita boleh jalankan session malam ni dengan lancar. Alright, so saya rasa semua orang boleh dengar suara saya, boleh nampak video saya sekarang ni. Okay, kejap bagi saya setting dulu apa yang patut. Alright, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat datang kepada semua ke dalam Speed Home Ringgit Hack Live Show bersama saya, host anda pada malam ini, Zulaikha, yang akan menemani anda insyaAllah sehingga jam 10 malam ini. Pada hari ini, hari Selasa 9 November. Thank you so much semua yang dah pun join kita di awal sesi tadi. Ada yang join kita pukul 8 tadi pun, awal, memang sangat awal. Thank you so much everyone. Kepada penonton di Facebook, penonton di YouTube, apa khabar semua? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, keadaan yang selamat, especially sekarang ni tengah musim tengkujuh, hujung tahun, and banyak juga saya dengar berita dan baru-baru ni je kita punya kita punya tempat dekat dengan area Selangor pun hujan lebat tadi pun ribut hujan lebat. So kalau ada sesiapa yang terefek, hopefully anda semua bertabahlah dan kita doakan rakan-rakan kita, family kita yang dekat luar yang menghadapi musibah banjir, menghadapi keadaan yang cuaca tak elok sekarang ni dalam keadaan yang selamat sahaja, okey? Dan kepada anda semua saya harap yang sedang menonton ni dah pun makan malam, kalau belum lagi makan, boleh je nak makan sambil-sambil tengok kita punya live show pada malam ini. Dan juga kita bukan sahaja berada dalam Zoom room, meeting room ni saja, tetapi kita juga sedang live secara langsung di Facebook dan juga di YouTube platform Speed Home. Okay, jadi kalau anda ada kawan-kawan yang mungkin tak sempat nak join kita punya Zoom live sekarang ni, don't worry. Okay, boleh minta diorang untuk join di dalam kita punya Facebook live ataupun di YouTube live. Sebab kalau anda share Facebook live kita akan dapat hadiah cabutan bertuah daripada Speed Home. Nak tahu hadiah apa? Saya akan reveal sekejap je lagi. Alright, so pada malam ni kita ada satu topik yang best lah. Saya fikir topik ni memang tengah orang kata tengah hangat lagi, baru lagi mengenai belanjawaan tahun 2022. Dan kalau anda yang baru mengikuti kita pada malam ini, kita nak bercakap mengenai topik apa yang anda perlu tahu mengenai belanjawaan 2022 bagi sektor hartanah. Okey, bagi sektor hartanah, apa yang anda sebagai investor ataupun yang baru nak beli rumah nak kena ambil tahu pasal belanjawaan 2022, adakah HOC akan bersambung ke,
banyak lagi lah rate, interest rate naik ke turun ke apa ke, semuanya akan dikupas pada malam ini oleh tetamu undangan kita iaitu Natasha Gideon, seorang Senior Real Estate Negotiator di 𝐾𝐞𝐫𝐤𝐻 Realty. Kejap lagi saya akan jemput beliau. Sebelum saya nak menjemput beliau, saya nak tekankan lagi sekali kepada anda untuk share Facebook Live kerana kami nak bagi anda peluang untuk mendapat buku pengurusan kewangan secara percuma ataupun fire blanket secara percuma juga. Okay, just share live. Kalau anda berada di YouTube Live ataupun di Facebook Live kami ada sediakan link, boleh share link tersebut dengan kawan-kawan. Okay, so tanpa saya nak membuang masa lagi, saya nak menjemput Puan Natasha Gideon ataupun lebih dikenali dengan nama dalam Instagram dia very famous dengan nama Mary Jual Kondo. Okay, sekejap saya kena invite. Alright. So, saya rasa saya dah invite dah Natasha untuk bersama dengan kita pada malam ini dalam Zoom. Hi. Yes, hi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. How are you? Yeah, I'm good, I'm fine. So, saya nak serahkan our virtual stage dekat dengan Natasha. A little bit of Natasha punya background lah. Okay, dulu kita pernah juga jemput Natasha pada tak silap saya tahun 2020, maybe dalam April macam tu, and time tu dia masih lagi seorang real estate negotiator. And right now after like 1 year dah naik pangkat, rasanya dah jadi senior real estate. Tahniah for the big achievement. I follow you on Instagram, so memang banyak benda yang kita boleh belajar dengan Natasha after this. And korang juga jangan lupa boleh follow Natasha dekat dalam kita dekat dengan Instagram Mary Jual Kondo. Dia akan share banyak benda dan malam ini special, boleh tanya apa-apa saja yang anda nak tanya, tetapi topik kita pada malam ni lebih fokus kepada Belanjawaan 2022 Sektor Hartanah. So without further ado, saya nak serahkan stage to the speaker. Take it over. Thank you. Okay, I have to share first. Assalamualaikum semua. Good evening. Thank you for joining. Selasa malam, rasanya anda antara orang-orang yang rajin menuntut ilmu, and I tak rasa orang ramai rajin untuk menyertai benda-benda macam ni tengah-tengah minggu, tengah-tengah malam, kita baru cuti panjang kan. So thank you so much for joining. So hari ni saya nak membicarakan tentang soal hartanah, sektor hartanah dalam bajet 2022, and then di akhir presentation ni saya juga akan membandingkan apa beza antara 2021 dengan 2022 dan bagaimana kita boleh menggunakan all these announcements to our advantage lah basically. Okay, saya tak akan ambil masa yang lama sangat, jangan risau. So I'll do it very easily, very simple, hopefully mudah difahami. Sebab update seperti yang diketahui, update dalam sektor hartanah untuk bajet 2022 hanyalah ada, rasanya yang paling penting adalah 4. Jadi saya nak kupas 4 tak sampailah 2 jam. Jadi lepas kita kupas yang 4 tu, kita akan bandingkan dengan 2021 dan kemudiannya kita akan move on to Q&A session. So kita punya Q&A session tu nanti kemudian jika anda takut terlupa soalan, boleh type dalam chat box, boleh type dalam comments, nanti Zulaika akan bacakan and then kita akan cuba jawab sebaik mungkin. Tetapi saya akan cuba jawab, priority adalah kepada soalan berkaitan dengan bajet 2022. Alright? Okay, great. Thank you so much. I tak nampak all the messages on Facebook sebab I'm on Zoom right now. But thank you so much for joining. Hi everyone. Continue to share the live and give comments. So we're gonna start now. Okay, Bismillah. Alright. So my name is Natasha Gideon. Saya dah berada dalam industri hartanah sejak 2015. Saya bermula dengan menjadi seorang wartawan. I was a property journalist. Jadi saya menulis banyak artikel lah mengenai hartanah, jumpa dengan developer, jumpa dengan investor, and then I realise, wow, menarik lah industri ni. So then I menjadi seorang salesperson. Sebab saya ni memang suka jumpa orang.
So try untuk menceburi bidang ni. Alhamdulillah, now I'm entering my 7th year already, and so far it's been so good. I've been a speaker on a few other platforms. SPEEDHOME, one of it, last year during MCO. Semua orang takut kan, macam mana ni nak beli rumah ke tak? During pandemic kita boleh ke nak beli rumah, takutlah kan. And then I gave a speech, and there was very good feedback from that. So thank you so much SPEEDHOME for inviting me again. So dulu sebenarnya I buat sub-sale properties. Now I'm more into project, new development. So benda ni berkait dengan apa yang kita nak bincang sekejap lagi. And I'm also on my way to getting my license to be a real estate agent. Alright, so ni tak berapa penting. Tapi untuk you all tahu, I ni bukan bukan baru dalam industri. Takut nanti dia kata betul ke dia ni kan. Okay, so wow, bagaimana anda boleh mengambil kesempatan dengan pengumuman bajet 2022? Yang pertama, okay, kita dah tak ada RPGT pada tahun ke-6. Apa itu RPGT? Real Property Gains Tax, atau dalam bahasa Melayu dia adalah, bahasa Malaysia dia adalah cukai keuntungan harta tanah, CKHT. Bukan char kway teow. Okay, so cukai keuntungan harta tanah ni adalah basically ialah tax yang dikenakan kepada keuntungan yang kita dapat bila kita jual rumah. Alright, so contohnya, kita nak elaborate sikit. Contohnya saya beli rumah tahun 2000 dan saya nak jual balik pada tahun ni lah. Okay, so sekarang dah ada 10 tahun lah. Okay, contohlah kita dah ada 10 tahun kita nak jual, untung boleh dapat dalam 100,000. Contoh, 100,000 tu kita kena tolak dulu. Okay, kita kena tolak kita punya renovation tu berapa. Okay, kita kena tolak kita punya legal fees tu berapa, kita kena tolak agent fees tu berapa, and then kita kena tolak valuation fees and things like that. So cukai yang dikenakan untuk RPGT ni adalah cukai bersih ke atas keuntungan bila kita menjual property. So this one is definitely on sub-sale properties lah, right? Jadi bila pada tahun sebelum ini, kalau kita boleh tengok dekat sini sebelum ni sebenarnya kita punya cukai pada tahun 2019 sampailah tahun ni, lepas 6 tahun you still are taxed 5%. Sebelum ni tak ada tau. After 5 years you nak flip ke, you nak jual apa-apa, keuntungan yang you dapat adalah 100% milik anda. Tapi tahun 2019, 2020, 2021, after 5 years, tahun ke-6 dan ke atas, you tetap dikenakan 5%. Tak kisahlah 10 tahun ke 20 tahun ke 30 tahun. Sekarang, what's good about this is, bila kita dah tahun ke-6 dan ke atas, kita tak payah nak bayar tax. Apa maksud dia? Okay, let's go back to the previous slide. Apa maksud dia? Kalau kita boleh tidak dikenakan. So firstly, bagi saya sebagai penjual, of course there is more keuntungan on your side, so you are more encouraged to sell your property, right? But what does that mean? That means bila kita nak menjual property kita, kita tak ada extra cost. Alamak, aku kena naikkan lagi harga ke untuk jual property, nak bayar cukai, or alah tak jadilah nak jual property sebab untung dah tak banyak kan. So that gives you the liberty untuk menjual property tu tanpa perlu memikirkan the 5%, sebab 5% tu boleh jadi banyak ya. Yang kedua adalah sebagai pembeli, kalau kita nak beli property, maybe kita boleh tunggu, okay, tahun depan niat nak beli rumah yang dah siap, so memang niat nak beli rumah sub-sale, maka kita ada, we have some boleh tak, we have some leeway untuk minta, Allah patah balik, kita ada leeway untuk minta kurang sikit lah harga daripada owner. Kata market is not doing well, it's a very competitive market, maybe there will be more area for negotiation basically. Alright, so bila kita ada room for negotiation, maka hopefully there is an easier way to reach an agreed price lah. Okay, bila kita ada agreed price, lebih ramai yang bertukar tangan property ni, maka you invigorate the economy of the real estate punya sector. Alright, so that is something yang agak interesting, sebab 2019 ke atas tiba-tiba ada 5% kan after 5 years. So benda ni adalah something yang membantu sub-sale market. So this will be for
residents of Malaysia, warga negara Malaysia, PR, permanent resident dan juga syarikat-syarikat di Malaysia lah. Alright. So kalau mak ayah ada rumah dekat kampung, kata okay, we need to use this money, kita dalam keadaan yang we need to use more money to survive ataupun perlukan duit untuk invest ke other areas ke, boleh cadangkan start jual rumah pada tahun hadapan. Alright. Okay, so yang kedua, yang paling interesting lah bagi saya adalah skim jaminan kredit perumahan. Ini adalah specifically adalah untuk pekerja gig. So gig, those who are in the gig economy, pengusaha kecil dan petani. So gig economy ni macam siapa? Macam abang Foodpanda, Grab rider, Grab delivery, Lalamove and all these things. So these are called gig economy kan. Susah untuk dinyatakan dalam slip gaji tetap, because dependent on okay, job kita berapa banyak bulan ni. Kalau job tak banyak, gaji kurang, and then dia tak konsisten. Jadi sekarang ni kalau nak minta loan adalah sedikit sukar, bukan sedikit sukar, memang quite sukar jugalah untuk meminta pinjaman. Jadi dengan adanya skim jaminan kredit perumahan sebanyak 2 bilion ringgit kepada bank, ini akan membantu mereka yang kehilangan pekerjaan dan mula bekerja sebagai mereka pekerja gig, then this will assist them to get housing lah basically. Alright. So jaminan ni adalah sehingga 2 bilion ringgit. Hopefully this will help more people, sebab memang sekarang ni memang ramai yang menjadi pekerja gig. Tu bising abang Foodpanda. Alright. Yang ketiga adalah 1.5 bilion ringgit adalah untuk penerusan projek. Kerajaan akan meneruskan projek-projek perumahan khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dengan nilai 1.5 bilion. So ini adalah jumlah yang banyak. Satu, untuk meneruskan projek sedia ada, membina lebih banyak perumahan affordable, dan yang kedua adalah untuk membaik pulih program-program rumah mesra rakyat dan sebagainya. Right, so bantuan untuk menyelenggara juga adalah di bawah 1.5 bilion ni lah. Alright, so we are hoping to see more affordable housing for those who are looking for that kind of price range lah. Yeah. Alright, so yang ketiga yang keempat adalah pengurusan tanah reserve Melayu. So reserve, Malay reserve ni apa? Apa beza Malay reserve dengan bumi lot? Malay reserve, tanah dia hanya boleh dijual kepada orang Melayu sahaja. Apa beza Melayu dengan bumi? So bumi tak semestinya Melayu, betul tak? Bumi putra ada juga dari Sabah, ada juga dari Sarawak, alright? So pengurusan tanah reserve Melayu ni basically kerajaan akan memastikan bahawa tanah terbiar milik kerajaan persekutuan dan tanah reserve Melayu akan disewakan bagi projek pertanian atau perniagaan. So this will invigorate the economy, akan memberikan lebih peluang pekerjaan, akan meningkatkan lagi economic cycle lah basically, right? So sebagai langkah untuk meningkatkan kawasan pertanian dan beri peluang kepada golongan berpendapatan rendah, belia dan graduan untuk menjana pendapatan. So benda ni adalah lebih kepada it's more on job opportunities lah, lebih kepada job opportunities kepada mereka yang berada di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan area yang banyak tanah reserve Melayu, macam contohnya di Melaka dan sebagainya. Hopefully we can see more areas like this. Alright, so these are the main 4 issues yang dikemukakan. Alright, so apa perbandingan antara bajet 2021 dengan bajet 2022? Let's look back at 2021. 2021 yang pertama dan yang paling penting adalah pengecualian, right? Pengecualian duty stamp sepenuhnya ke atas MOT. MOT ni apa? MOT ni adalah pindah milik. Kita punya legal document, pindah milik title antara pembeli dan penjual. MOT ni selalunya boleh kata cost quite a lot jugalah, right? So kata I think kalau rumah tu 500,000, the MOT might be about 10 to 12,000 macam tu. So that is quite a large number kan, it's quite a big amount. Jadi it will be
excluded, pengecualian duty stamp ini akan dikenakan sehingga 31 hari bulan 12 2025. So even though it's announced budget 2021 tetapi tetap sesuatu yang sangat penting dalam pembelian rumah sehingga tahun 2025. This would be for sub-sale and projects. Kalau tak silap saya lah, and then but it's only for the property yang SPA price dia adalah 500,000. Alright, so this one is something that you can take note sampai 2025. Yang kedua adalah scheme rent to own. Scheme rent to own masih diteruskan untuk next year, dan ini adalah untuk pembeli rumah pertama. And this will involve 5,000 prima housing dengan nilai keseluruhannya melebihi 1 bilion. So rent to own ni hanyalah untuk rumah prima. If you want to ask about macam rent to own scheme yang lain yang ditawarkan oleh bank, that one is totally different. Ni tak ada kena-mena dengan kerajaan. Yang ada kena-mena dengan kerajaan adalah bawah rumah prima. So if you're looking to buy a prima housing, then this is an option that you can use lah. Alright. Seterusnya adalah PPR, Prima, Rumah Mesra Rakyat dan juga PPAM, right? Penerusan program-program yang macam ni, macam kita sebut tadilah, penerusan program untuk affordable housing, untuk especially untuk B40 dan M40. Akan diteruskan oleh SPNB dan Rumah Prima dengan peruntukan yang lebih besar berbanding Belanjawaan tahun lepas. So now kita ada lebih, kita punya budget dah lebih sikit lah, because this is a continuation kan. So that's good news for affordable housing. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah of course home ownership campaign. Okay, home ownership campaign ni apa? Home ownership campaign ni adalah campaign untuk membeli projek. So new development sahaja, tak ada kena-mengena dengan sub-sale properties. Untuk projek baru yang mana di bawah HOC, dia punya benefits dia adalah you can get zero down payment, or tak payah bayar MOT. MOT is free. Tak kisah harga macam mana pun. Macam tadi kita tengok, pengecualian duty stamp tu hanya untuk 500,000 ke bawah kan, tapi untuk projek yang di bawah HOC, tak kisah harga berapa, ada pengecualian duty stamp bila rumah harga di bawah 1 juta ringgit Malaysia. Alright, HOC ni hanya nak untuk warga negara Malaysia, jadi gunakan peluang ini sebaik mungkin. Dan HOC 2021 tak ada pengumuman untuk pelanjutan dalam Belanjawaan 2022. Jadi ianya akan berakhir pada 31 Disember 2021. Maksudnya adalah bukannya kita sign SPA tu pada bukannya kita akan tanda tangan SPA tu pada 31 hari bulan, bukan. Kita kena sign SPA dan make sure kita punya stamp SPA telah di-stamp oleh LHDN by 31st of December 2021. Alright, so jika anda adalah pembeli yang ingin mengambil kesempatan dalam mendapatkan HOC ni, try to get it as soon as possible, because now pun kita dah 9 hari bulan 11 kan. So if you can, try and settle everything by next month supaya kita boleh dapatkan HOC ni. Alright, so sekarang ni actually banyak syarikat pemaju yang ingin menggesa kerajaan untuk menyambung HOC pada tahun hadapan. So hopefully that goes through. We're hoping to see an extension of HOC. Lagi satu yang saya dengar hari tu, ada yang meminta untuk membuat HOC ni kita extend kepada sub-sale properties as well. I don't know how reactive the government is to that, but so far lebih kepada new developments sahajalah, so under development properties atau property yang di bawah tangan developer. Alright, so yeah, this is one of the opportunities that you can take for this year lah, sebelum ianya berakhir. Hopefully dia bersambung tahun hadapan. Alright. So yeah, HOC 2021 you gonna sign SPA and stamp SPA by 31st December. So I think now would be a great time. Kalau anda belum mencari rumah, maybe now would be a great time to go viewing, get your booking done by early December, settle loan apa semua, and then by end of December should be settle lah kalau you membeli project under HOC lah. Alright. So actually that is basically what I have to discuss today on budget 2022. The next thing that I want to talk about is actually what we can expect in the near future. Alright, so in the near future, I think sekarang ni interest rate kita
paling rendah in history, right? And sejak Julai tahun 2020 we have been having low interest rates. Jadi I think that will remain. There's no news of BNM going to increase the interest rates for for this year or for early next year or so. Jadi this is a good time to take advantage of that as well, because number one, bila kita mendapat loan dengan interest rate yang rendah, number one, of course we are paying lesser, but number two, kita punya eligibility tu akan increase. Right, so kalau anda mampu membeli rumah 500,000 tahun ni, tak semestinya bila interest rate naik nanti memang takkan eligible for that same price. Maybe bila interest rate dah naik, you will only be able to be eligible for rumah yang 300,000, 350,000 macam tu, right? Sebab dia berubah-ubah. Okay, so that is something that I think will maintain for quite some time, sebab kita dalam ekonomi yang is recovering, kan? So in order for the economy to recover, the government and banks need more people to borrow, and I think all these announcements and all the schemes that are coming out from the government, from banks, are encouraging this to happen. So kita ada HOC, kita ada rent to own schemes and things like that. I think this will help the economy to get back on its feet. And at the same time, kita ada low interest rates. Low interest rates are always a good sign of bila dia start increasing, is a good sign of the economy recovering. So we're hoping to see a better trend of property purchasing pada tahun ini dan tahun depan sebenarnya. So pada tahun ini, from my experience alone, property purchasing demand tidak berkurang. Demand I think either maintained or increased because of the low interest rates. Jadi bila property demand increase, I think there's a good petanda lah bahawa the economy is going back to normal, hopefully, bismillah, insyaAllah. And dengan adanya all these different schemes, kan, macam HOC apa semua, I think that HOC will be continued next year, because I think it's a good idea to continue that cycle, to be invigorated that way. But we still don't know lah. Jika anda betul-betul ingin memiliki rumah sekarang, then better for you to grab the HOC punya campaign tu sekarang. Just in case it doesn't continue next year, kan? Yeah, so that is what I expect. In terms of property prices, I think a lot of people assumed that MCO, lockdown, pandemic, property prices akan menurun. Alright, siapa rasa dulu bila tengok MCO ni macam nanti property turun harga, kan? And obviously now after more than a year, half, almost 2 years, property prices have not reduced quite a lot. In fact, property prices have remained quite a bit. Selling for developers, properties have not reduced much. Cuma dia akan bagi lebih banyak rebates, dia akan bagi banyak discounts, freebies, legal fees they throw in free, cabinet lah apalah, kan. But prices have not reduced. So the idea that property prices will definitely go down or there's a bubble tu memang doesn't exist lah, right? If you want to know why there's no bubble, then you have to go back to economics 101. You need the issue to have the bubble in the first place. So we don't have a property bubble. That's not happening. Property prices I don't think will go down because this is the worst. Kita dah lepas dah keadaan yang paling teruk, right? Pandemic dah berlalu, kita dah dalam keadaan yang recuperating already. And we did not see a reduction in prices. So the only reduction that we may have seen is probably bila mana owners are desperate. Bila owners are desperate, then they maybe akan cuba untuk kurangkan harga. Tapi itu hanyalah case to case basis, right? So contohnya I ada rumah and I really need the house to be sold to pay for, let's say, medical bills, or I need to pay for my children's education. So maybe I akan jual below market value, 10%, all right, 20%, macam itulah. But to come by those things adalah agak sukar. So I as an agent pun, ramai juga lah yang tanya, kalau you ada good deals, you share lah dengan I, kan? Tapi I pun tak ada dengar apa-apa good deals on my side.
tak banyak lah, tak banyak. Alright. So property prices have not gone down significantly. Jadi kita kena lebih berwaspada, kita kena lebih informed dengan property prices, market value dan sebagainya, and how we can use all these campaigns and government punya schemes ni untuk membantu diri kita sendiri untuk memiliki rumah, basically. Alright, so I think on that end, basically what I wanted to share, I've shared already. Zulaika, maybe if you want to continue with a Q&A session or anything, you can go ahead. Okay, so sementara kita nak tunggu kita punya audience tanya Q&A, tanya soalan ke apa ke, type soalan diorang. So we will have a commercial break and I can playkan a few videos with you guys. So hope you guys enjoy this video. Sambil-sambil tu fikir juga soalan apa nak tanya, okay? Halo, saya tuan rumah. Hai, saya penyewa berpotensi. Dan sayalah SPEEDHOME. Wah, hebatnya. Edit sajalah. Okey, jadi kenapa kita patut menggunakan SPEEDHOME? Kenapa tu? Cuba bagi saya sebab. Saya ni sibuk tahu. Ada meeting lagi dengan Dato'. Tahu tak? Baik, mari kita mulakan dengan awal dulu. Oh, okey. Saya berminat untuk menyewa rumah lelaki ini. Jadi boleh saya tengok-tengok dulu? Hei, saya mana ada masa nak tunjuk 10 rumah saya kepada semua orang. Saya nak tengok satu je lah. Oh, sorry ya. Mana satu daripada 10 rumah saya awak nak tengok? Jangan risau. Kami akan aturkan untuk home runner kami pergi ke salah satu 10 rumah dan ambil gambar dan video serta aturkan untuk lawatan rumah bagi mana-mana penyewa berpotensi macam awak. Oh, free ke? Free. Oh, okey. Jadi jika saya minat rumah tu, boleh terus sewa? Wow, nanti dulu. Saya perlu tahu background dia dulu. Kalau dia tak ada kerja, macam mana dah bayar sewa? Awak ingat saya tak ada duit ke? Jangan risau. Kami akan buat background check yang lengkap untuk pastikan mereka layak menyewa dan awak akan dapat penyewa yang berkualiti. Saya tak kisah, check lah. Tapi macam mana pula dengan deposit? Kena bayar 2 bulan sewa? Ya, deposit. Ini yang paling penting. Kalau dia rosakkan rumah saya dan lari, macam mana kan? Awak ingat kami semua ni terus sangat ke? Kalau awak dah 10 rumah, barulah awak tahu. Boleh datang dekat sikit, anak tampar muka awak. Encik, tidak ada deposit. Mana boleh tak ada deposit? Mudah. Penyewa hanya perlu lulus pemeriksaan kelayakan zero deposit dan tuan rumah boleh dapatkan perlindungan insurans terbaik dengan SPEEDHOME. Boleh tahan juga, tak ada deposit. Tunggu sekejap. Apa insurans pula ni? Insurans ini adalah insurans alliance yang dapat melindungi hak anda sebagai tuan rumah. Hanya dengan kos sebanyak 1,5 bulan sewa sahaja untuk perlindungan sepanjang tahun, SPEEDHOME menjamin tuan rumah dengan bayaran sewaan tepat pada waktu, perlindungan terhadap kerugian sewa, termasuk bil utility tertunggak dan lain-lain kerosakan isi rumah. Oh, berapa jumlah semua perlindungan ini? Sehingga RM42,000. Wah, menarik juga. Boleh claim duit balik. Jadi, saya boleh relaxkan rumah dan awak settle semua? Settle semua. Okey, saya nak daftar sekarang. Saya juga. Terbaik. Ada soalan lain? Dapat free gift ke? Kami tiada free gift lah. Bagilah sikit diskaun. Ya, bagilah voucher free lah. Tiada free gift lah. Tapi awak boleh iklankan rumah anda dengan SPEEDHOME secara percuma dan insurans kami juga ada 60 hari pembatalan percuma. Jadi, apa salahnya korang cuba kan? Jom try lah. Bagilah payung free ke apa ke? Halo, saya tuan rumah. Hai, saya penyewa berpotensi. Dan sayalah SPEEDHOME. Wah, hebatnya. Alright.
Alright, so welcome back to everyone yang masih lagi setia menonton dengan kami dalam Speed Home Ringgit Hack Live Show. Alright, saya dah dapat banyak soalan sekarang ni, but still ada yang tengah type dekat dalam Facebook, dekat dalam YouTube pun saya tengah tengok banyak screen sekarang di depan saya. Kejap lagi saya akan address all the questions, saya akan bagi tahu dekat dengan Natasha apa soalan-soalannya. But before we jump into that, saya nak perkenalkan sedikitlah mengenai Speed Home, which is our penaja utama pada malam ini. Okay, so Speed Home actually merupakan sebuah platform agensi insurans di mana kami merupakan satu platform di mana memudahkan penyewa rumah dan juga landlord, pemilik rumah untuk menyewa rumah secara zero deposit, dan juga landlord boleh mendapatkan insurans secara perlindungan sehingga RM42,000 melalui platform kami lah, platform Speed Home. Dan kami sebagai medium pemudah cara untuk kedua-dua belah pihak ni, sebagai landlord anda boleh menyewa secara zero deposit di dalam platform kami. Apa yang anda perlu buat adalah boleh sahaja iklankan secara percuma di dalam kami punya platform. Dan yang kedua, semua tontonan rumah boleh dilakukan dalam online ataupun secara offline. Tapi kalau dalam offline kita ada home runners, itu percuma kepada landlord. Yang ketiga, kita ada saringan latar belakang ataupun background screening untuk para penyewa. So anda tak perlu risau kalau kata ada tenant yang nak sewa rumah anda, lepas tu tak tahu diorang ni okey ke tak, sitos kredit diorang. Don't worry, diorang semua akan disaring oleh Speed Home. Yang keempat, kita buat everything tanda tangan tenancy agreement melalui online Speed Sign. Yang kelima adalah perlindungan lengkap insurans halian sehingga RM42,000 kepada landlord. Dan yang keenam adalah percuma kutipan sewa every month kepada landlord. So sesiapa yang menggunakan platform Speed Home, ini adalah antara 6 highlight ataupun basic dalam Speed Home yang anda boleh dapatkan lah secara percuma. Okay, so mungkin ada yang confused sedikit apa berbezanya kami dengan platform-platform lain. So antara yang pertama sekali, of course kita run through background check dengan tenant. So anda boleh dapat better quality tenants. Yang kedua, direct communication walaupun menggunakan platform Speed Home, tetapi anda sebagai tuan rumah ada hak untuk berkomunikasi secara langsung dengan tenant anda. Okay, kami hanya medium sahaja. Yang ketiga, zero deposit. Of course, so far for now, Speed Home one of the pioneers lah yang memulakan zero deposit bagi tenant dan menggunakan insurance untuk protect you punya aset sewaan kediaman. Yang keempat, viewing management. Kita dalam Speed Home kita ada home runners, and then di ada platform kita ada agent, kita ada tuan rumah tu sendiri yang nak DIY, tunjuk rumah, dan last but not least adalah free rental collection, di mana di dalam Speed Home kami menyediakan percuma sahaja servis untuk kutip sewa every month bagi pihak landlord without any hidden charge. Dan apa yang anda perlu subscribe bila guna platform Speed Home sebagai landlord adalah insurance, dan insurance ini mengikut kepada plan apa yang anda nak, dan ini adalah sebahagian daripada apa yang saya tunjuk. Anda boleh rujuk kita punya plan ni kemudian dalam kita punya website kalau nak tahu lebih lanjut. Alright, so itu sahaja mengenai Speed Home. Kalau ada apa-apa soalan mengenai Speed Home, boleh type, nanti kita akan try jawab. But right now we focus on our topic tonight, Belanjawaan 2022, Sektor Hartanah, dan kita nak go back to our question already. Okay. So I nak stop sharing and then kita nak tengok soalan yang dapat daripada Facebook. Okay. Untuk Natasha. So this one is from Facebook daripada Miss Ailing. RPGT, is it permanently or just for this year? Itu soalan yang pertama. Kita ada banyak, lebih daripada 5 soalan ni. I think 10 pun. Unmute ke? Okay. Okay. Alright. Apa soalan dia tadi? RPGT is only for next year? RPGT permanently or just for this year? So RPGT ni macam yang I tunjuk tadi, dia berubah-ubah. In fact, kalau you tengok balik, maybe I can share back.
Oh, tak boleh share. Tak apa. Oh, boleh, In fact, boleh. if you tengok balik, nanti I tengok balik. Share balik Okay. Okay, let's see. I tunjuk you balik I punya slides tadi. Dia memang berubah-ubah since what happened? Macam it has always changed from the amount to the I cannot see. Nampak ke I punya tu? Tak nampak kan? Double click tak. Tapi you dah start share the screen. Okay. Maybe once again. I cuba lagi. Alright, okay. So, kalau kita tengok balik, macam ni. From 1995 to 2007, this is the amount. Sama macam tahun ni lah. Sama macam, would it be the same as this year? Yeah, lebih kurang macam what we're going through this year lah. So 30, 20, 15, 5. No, sorry. This is ours currently. So dulu sikit je. And then 2008, 2009 langsung tak ada because of the economic, the financial crisis that we went through. Right? 2008 is a slump for us as well. So there was no RPGT at all. 2010 kita nak go back to our economic cycle, invigorate the economy again. Kita jadikan 5% sahaja untuk the first 5 years. So dia berubah-ubah as you can see, and then once the economy gets better, of course there's an increase. So ini adalah tanda-tanda ekonomi dah pulih. Alright. So for this current belanjawan, no RPGT after 5 years. So 6th year and above dari tarikh SPA signing tu adalah sesuatu yang berubah-ubah. So next year belanjawan kita tengok balik macam mana. Kalau dia tak ada announcement apa-apa means terus dengan the same implementation. Kalau tak, then there will be a different adjustment lah. Alright, so this starts next year. I think there's another question when it starts next year. Yep. Alright. Okay, so the next question is, what is your opinion on some government mega project like Bandar Malaysia, HSR, tracks going to impact property around Maluri, Chan Saulin area in near future? Since we are in recovery period, will government revive back all these projects to boost all Malaysian economy in long run? I think definitely this has been something that the government has been planning for many years now kan. Bandar TRX is supposed to be this new township, it's supposed to be this new mega city, right? It's another KLCC, we're going to have another skyscraper. The amount that we have invested is I think way too much for us to back out. So definitely the government will try to make it the best as possible. And so the areas that are within the location, macam you mentioned tadi, Chan Saulin, Maluri, in fact Cheras, and the areas that are surrounding this project itself, I do see a good potential in increase in the near future. Near future or long term lah sebenarnya, long term. Townships I think take longer time, so maybe long term. Yeah. So next one, okay, this one is another good question juga. What's the hotspot for property investor that, in your opinion, has higher capital appreciation potential? And seems a lot of new project in Cheras, Sentul. What are your views in these areas? Okay, so I think you definitely have to look at, there's a lot of studies that needs to be involved in this. Number one would be the developer that you are buying from nanti. Developer tu adakah dia akan maintain your property, because tak kisahlah value tu you beli macam mana pun, tapi kalau property tu tidak dikendalikan dengan baik, tidak akan mendapat valuation yang tinggi di akhir hari nanti, right? So you have to look at the developer. Number two, if the property is too high density, you are competing with so many people. The density of the area as well, I think, has to be taken into consideration. So my issue with a lot of properties that are upcoming is they are all in areas yang banyak competition. They are all in areas yang are currently developed. So I would say to look into areas yang belum naik lagi sangat lah. Macam contoh like townships that are upcoming,
I think for this one, I rasa bersalah kalau I promote property yang I jual. Jadi I think better you come to my Instagram page, and then I'll do a sharing on what I think is a good area to invest in. But the areas that you look at, macam contoh, if you're saying, you mentioned tadi Sentul I think is a very up and coming area. In fact, I think dah quite developed already because it's very close to Kuala Lumpur. Tapi you have to look at the price that the developer is selling at. Sama ada that is a projected price, or is it current market value, or is it under market value. There's a lot of discussion that needs to go around property investing that I don't think a lot of new investors, young investors really study before they make their purchase. So I think that's something that needs to be discussed further. And I rasa salah kalau share I punya project yang I jual. Okay, alright. Okay, so the next question ni more kepada subsale punya soalan lah. Okay, but since tadi di awal tadi Natasha, you ada cakap you pernah fokus on subsale punya property market kan. So I think some of our audiences memang berminat nak tahu pasal subsale. And diorang punya soalan, is it recommend for seller help to absorb all SPA legal fee as new project developer is giving all this for free? Patut ke subseller ni ambil all these fees? No, I don't think so, because there's a lot of, then sebab the legal fees are a lot. Is a lot. You ada loan agreement fees, you ada memorandum of transfer fees, apa semua tu can cost a lot. Takut bila you dah jual nanti you tak untung banyak pun, right? So for me, subsale ni dengan projek dia ada banyak pros and cons dia. Pros for project macam I mentioned tadi, okay, maybe you tak payah bayar a down payment, maybe you tak payah nak bayar a lot of legal fees, but you don't know what the property is going to look like. As opposed to you beli subsale, you dah tahu dah rumah tu rupa dia macam mana, you dah tahu jiran you nanti macam mana, location, sekolah. And if you're buying subsale, usually it's already in a mature area, right? Sebab you dah boleh nampak dah apa yang ada di sekeliling. So kalau kata it's a developing area, you masuk subsale, you boleh nampak okay ada potential ke tak. Kalau you beli di awal masa the whole area masih kosong, you pun tak tahu okay ke tak, is this a good deal or not. So for me, I memang akan biarkan saja harga tu macam tu, legal fees tu macam tu. If you get a serious buyer, better jangan nak offer all these things for free, sebab nanti you juga yang rugi bagi I lah. Okay, so bercakap pasal rugi tak rugi tu, ada juga yang tanya pasal dia nak jual subsale market, tapi boleh ke dia jual dengan harga market price after ekonomi kita dah recover, and berapa lama dia nak kena tunggu before dia, okay katakan dia beli new development and then dia nak jual, how long must they wait before they go to the subsale punya market? Untuk rumah, untuk new development nak jual kepada orang lain? Yeah, usually we need to hold a project, how long before we have to sell it away in subsale market? I see. Number one, and then can owners sell at the market price after recovery, ekonomi dah recover? Faham, okay. So this goes back to, is the developer selling it at a projected price or is the developer selling it at the current price? If you're buying a new development, kata you beli hari ni tapi projek tu siap 2024, adakah you hari ini membayar harga 2021 ataupun adakah anda membeli harga 2024? Bila you beli harga 2024, you dah dapat kunci, you nak jual, you're still stuck at the same price, right? So this is something that you definitely need to study beforehand. Let's say if you're buying current price and by the time you dah dapat kunci, harga dah naik sikit. Okay, I dah boleh untung dalam 80,000, 100,000. I tunggu rumah siap 4 tahun, tiba-tiba dah naik harga rumah tu. I think this is something that you of course if you're getting those numbers, go ahead and sell, but it's definitely based on a case-to-case basis, because I don't know what is going to be our market in the next 3 to 5 years, because our economy has never been affected by a pandemic before. So for me to tell you I know the future is a lie, correct? If it's based on financial crisis and economic crisis, usually by 3rd, 4th year dia dah start naik dah. Okay, so kita dah dalam 2nd year kan, so kita boleh tengok 3rd to 5th year dah start naik sikit, then it's a good sign. Maybe by, kalau I lah ikut I punya ni, you tengok before it hits the 10-year cycle tu, okay, is this a time to hold still or should we start selling?
by the 8 to 10th year macam tu, you dah boleh agak-agak macam mana. Kalau compare dengan previous economic cycle, that would be my assumption, tapi benda ni kita tak boleh nak kata sebab this has never happened before. So sebagai investor, sama macam kita invest in stock, kita invest in cryptocurrency, investing in property pun you kena tengok-tengok juga. You tak boleh tanya mari jual kondo bila saya nak beli, bila saya nak jual, because it's all dependent on your product, it's all dependent on your investment, all depends on your situasi you sendiri pun adalah satu faktor juga, right? So for me, I rasa nak kejar tu ambil masa yang lama. I don't think dalam near future you akan dapat untung yang banyak, but I think it's more long term sekarang ni. Yep. Okay. So next question. We still have time and we still have a lot of questions. So the next one is, if we buy investment property, how much we need to spend on renovation? And how to manage our property, meaning to find good tenants lah to rent our property at the shortest time, especially we are outstation from KL, from Klang. So this is my experience. I sendiri, of course the number one answer is you have to hire SPEEDHOME lah, so that you ada orang nak tolong jaga, you have a big platform, a lot of tenants go to SPEEDHOME because it's zero down payment. Benda ni adalah something yang a lot of tenants find it difficult. Yelah, you nak menyewa, katakan rumah tu RM1,000, you nak kena letak 2.5% down payment. That is already RM2,500. And then you nak kena buat tenancy agreement lah, apalah semualah mahal. 2,500 is not something that you have. Masa I muda, I nak start sewa bilik, I terpaksa ajar tuition nak kumpul duit tu. So this is something yang I faham adalah benda yang sangat sukar. So you can try to opt for things like this. SPEEDHOME I think menyediakan satu platform yang sangat mudah untuk buyer, untuk owner dan tenant. Okay. Macam I sendiri pun, walaupun saya real estate negotiator, kita agent, tapi I sendiri pakai agent untuk handle my property. I pernah deal with SPEEDHOME as well, tapi tak ada rezeki. I found a tenant myself, tapi I decided to get my friend to help me lah. So alhamdulillah so far okay. The best way for me, kalau you tak nak spend a lot of time, is to hire someone. If you nak bayar agent, you hire an agent. If you kenal orang, you bayarlah agent tu kan. Kalau tak, you hire SPEEDHOME. Kalau you nak buat sendiri, adalah satu benda yang sangat time consuming. Sebab macam I nak dapatkan tenant, I had to go on marketplace every day. I join all the Facebook group. I advertise dekat property guru. I punya property guru sendiri pun susah. Okay, so this is something yang time consuming. As an investor, I think the biggest currency that you hold is your time sebenarnya, bukan duit. Masa adalah something yang you takkan dapat balik. Instead of me spending time looking for tenant, baik I spend my time looking for cari rezeki lah, betul tak? So I think this is something that you can consider lah. Try SPEEDHOME. Sekarang kita ni ada dekat platform SPEEDHOME ni, boleh cuba. I think that's a good platform for you to start with. Other than that, kalau rajin, you buat macam I cakap lah. You buatlah dekat semua platform. Tapi memang mengambil masa. Better you bayar orang, settle pening kepala, tak payah fikir dah. Ya, betul. And cakap pasal tu juga, I nak share about tak lama lagi SPEEDHOME kita akan ada quite a few new things lah yang akan ada dalam SPEEDHOME, which is SPEEDHOME 2.0. So for now, service dalam SPEEDHOME kita ada buat free rental collection, kita ada buat tenancy background check untuk landlord for free. And next in the next phase kita akan ada this SPEEDHOME 2.0 di mana untuk landlord, siapa-siapa sahaja yang guna SPEEDHOME untuk cari tenant akan dapat 80% pengurangan diskaun kos pengurusan daripada SPEEDHOME, and kita akan tambah servis kita lagi, which is bukan setakat kutip sewa for free, buat tenancy background check for you untuk tenant for free, tapi kita ada juga bagi you pilihan untuk pilih handyman, orang yang nak betul tukang ke apa nak repair. Itu pun kita akan ada that service in future, ikut harga market price yang murah. And then kita ada buat bayaran sewa melalui direct debit. So kalau let's say sebelum ni kita just pakai SPX je,
kita lepas ni akan ada direct debit, and then banyak lagi lah ada pendapatan yang in the shortest time and whatnot. So this is the new orang kata Speed Home 2.0 lah, yang kita akan revamp, yang kita akan tambah baik lagi servis. So you guys kalau nak try, cepat-cepat try this year, boleh register. The link kita, I think my colleague dah share. You guys can get the 80% discount untuk guna all this service for the first year, okay? Alright, so coming back to the question, okay, soalan yang kita ada seterusnya. Okay, I think this soalan macam very, orang kata very biasa tapi sangat popular. Does freehold or leasehold matter, Natasha? I always listen to your Instagram video, I tengok, I watch it. So orang cakap freehold ke leasehold? Freehold ke leasehold? Does it really matter? Yeah. Dah fasih dah. Maybe Zulaika boleh explain, dah selalu tengok. Okay, so freehold dan leasehold dua-dua ada pros and cons dia. Of course, the pros of freehold is pegangan bebas. Tetapi I rasa tak ramai yang tahu freehold dan leasehold dua-dua boleh diambil balik oleh kerajaan. Freehold boleh diambil balik oleh kerajaan sekiranya kerajaan ingin menggunakan tempat tersebut untuk kegunaan orang ramai, public usage, macam Ampang Park diambil alih untuk diambil semula untuk dijadikan satu stesen LRT. Itu adalah tanah freehold. Lagi satu adalah rumah WIP area Bangsal South, that is a freehold rumah setinggan dulu. Rumah setinggan area I think freehold diambil alih oleh kerajaan juga. So dua-dua bagi I adalah you still have the risk of getting your land taken back. However, of course, freehold property is always more expensive because the demand is higher, and therefore leasehold properties is cheaper. Okay, so based on market value. Tetapi kalau kita tengok in the previous few years yang mana kita ada leasehold properties and leasehold townships yang naik nilainya secara mendadak, contohnya Bangsal South atau lebih dikenali sebagai Kampung Kerinci adalah satu area yang leasehold, dan harga yang dijual pada tahun 2008 adalah 300 per square feet, okay, segi per kaki. Tahun ni kalau you tengok, the same property is going for 1.1, 1.2 million. Why? Because the area, the value of the area has increased due to other factors. Macam dah ada LRT, dah ada a lot of MSC status offices. The area itself is very connected, banyak highways in the area. So it doesn't matter dia leasehold ke freehold, harga dia tetap menaik secara mendadak. You nak jumpa rumah 300,000 dekat Bangsal South, mana ada, tak jumpa dah, selain rumah WIP ataupun the flats in the area tu. The condo, the apartments kat situ semua dah naik dah harga dia. So untuk membeli tu, kalau you rasa that is something yang you betul-betul you nak juga freehold, you tanya diri you sendiri, kenapa I nak freehold? Why do I want freehold? Sedangkan bila kita beli leasehold, especially kalau you beli new project, you akan dapat kunci tu, selalu ni dia akan renew the lease. You dapat kunci dah turn back to 99 years. So for me, if you're looking for investment, if you're looking to flip it in the near future, you dapat leasehold yang 99 years atau 90 years plus. Bila you dapat kunci tu, you still have a lot of time untuk flip dan dapatkan keuntungan sebagai aset, ataupun if you want to rent it out, then it really doesn't matter lah kan. So between the two, really decide why you want freehold or leasehold. Is it something yang betul-betul you betul-betul mati-mati tak nak? Government ambil rumah you bila-bila, lepas 99 tahun you dah tak ada pun, you takut ni? Ataupun adakah kerana orang selalu cakap, orang selalu cakap ni bahaya tau, bila you nak beli property ni, orang cakap beli landed, orang cakap beli freehold. So you have to ask yourself all these things. For me, I sendiri membeli property leasehold oleh kerana harganya yang lebih rendah. Tapi of course kita kena study juga lah the area, adakah this is the area yang akan mendapatkan nilai hartanah yang tinggi ataupun tidak. So that is the risk that you have to take. Other than that, terpulang kepada masing-masing, tapi saya sarankan make an informed choice before you make a decision, or before you approach the agent, kata saya nak rumah freehold sahaja. Macam itulah. Ya, betul. Every time orang akan tanya soalan ni, memang popular, but for me
if you ada duit, just beli rumah je. Tak kisahlah macam mana pun. Betul tak? That is for me lah. Alright. So the next question yang nak tanya ni agak panjang sikit soalan ni. Okay. Dia tanya pasal capital appreciation. So a person who is eligible untuk affordable home scheme, in term of capital appreciation tu, better ke tak dia beli rumah under affordable scheme ni ataupun tak perlu beli sebab dia kan subsidize punya rumah kan, so patut ke saya beli? And let's say kalau lah we are able to hold the house for 10 years plus, ada tak any different kalau kita beli rumah yang under subsidize punya government? For me, I rasa tak ada, there shouldn't be an issue. It wouldn't be as high in demand as property yang not subsidized, because mainly not because of quality ke apa, tetapi the the perception of people. So bila orang kata oh you duduk rumah WIP ada setengah orang yang memang dia akan macam rumah WIP I tak nak. Macam ada certain perception yang mana adalah sebenarnya tak betul lah, sebab all this housing is made by different developers, right? I have made a video juga pasal rumah Selangorku dengan non rumah Selangorku, right? So contoh the idea of this affordable housing is, if a developer, this is for developer punya issue lah, if a developer wants to create a township, they have to set aside quota untuk affordable housing. Maknanya rumah yang dibuat dekat seluruh township tu dengan rumah yang dibuat untuk affordable housing tu kualitinya adalah sama. Mungkin saiz dia kecil sikit, ikut dia punya syarat-syarat rumah affordable housing tu lah. Untuk macam prima, rumah WIP and things like that, the location yang I nampak, especially untuk rumah WIP, location dia agak power lah. Macam ada dekat Bukit Bintang, ada dekat Bangsa South. So number one, bila kalau kata you nak beli rumah and you dapat peluang untuk beli tu, I think go for it. Kalau you mampu dan you layak untuk beli, please buy it, because yelah, you imagine lah anak cucu you nak beli rumah in 20 years, 30 years down the line, berapa dia nak beli rumah kan? Takkan dapat lagi 300,000. So pegang je. And I do think that there will be an increase in price untuk certain areas yang mana good areas lah. Macam contoh, I think Prima ada dekat Putrajaya ada, dekat Kepung pun ada, PPA 1M pun ada kan. So depending on the area, I definitely think there will be an increase in value, in capital appreciation. Tetapi kita tak boleh nak compare apple to apple tu dengan surrounding properties. Mungkin tak sehebat property di sekeliling, tetapi akan ada capital appreciation. Sebab you boleh bayangkan in all this rumah WIP, rumah Selangorku, Papa Im, Prima, size dia okay, 3 bedroom, 2 bilik air, you can get it for let's say at least 300,000. In 10 years in these locations, contohnya di Kepung, mana you nak dapat rumah harga 300,000. Jadi kalau you jual harga 400,000 pun is still an affordable price. So this is something that maybe you can take into consideration. Tapi yang paling utama adalah untuk memastikan kita ada rumah lah. Itu adalah itu benda yang paling utama lah. That's why kita ada affordable housing ni. Okay. Betul, setuju. Okay, so before kita nak jump into the second commercial break, I nak ambil satu soalan ni daripada I think from Facebook. Macam mana nak tahu property yang kita beli tu adalah ikut market value dan bukanlah overpriced? So that this one is, wait, how do we know that the market value of our property supaya kita tak terbeli overpriced sub-sale property? Bukannya new development, sub-sale. Faham. Okay, so what I do is, number one, I go to bricks.my. I will type, I type in the Zoom punya ni. I tak tahulah macam mana you nak cari later. brickz.my. brickz.my. So in bricks.my ni, walaupun you tak ada account pun, you still boleh tengok the property prices that are transacted. Transacted ni maksudnya apa? Maksudnya sudah pun dijual beli. This is data from jabatan JPPH lah, daripada kita punya NAPIK ni, kita punya source of data of property punya prices apa semua. So bila kita masukkan, kata contoh
saya duduk di Rawang. Okay, Rawang duduk dekat mana? Aduh, pula lama tak balik Rawang. Apa lah, let's say Rawang dekat the taman that you live in lah contohnya. You type in the name of the taman, okay. Contohlah Taman Rawang Jaya. You type in, kalau dia keluar dia akan tulis lah, okay, terraces. Contoh that is the property that you're looking at. You click on that, you boleh nampak in the past 2 years what are the transacted prices for properties in the area. Selain daripada itu, they will also show you dekat belah atas tu what is the median price, what is the maximum price, what is the lowest price sold at. And then bila you dah tengok dekat situ, you akan nampak okay, transacted, contohnya you nak jual rumah you 400,000 tapi last transacted prices is only 350. Okay, now let's go to Property Guru and iProperty. Let's check out what are the asking prices in the area, sebab this is current market that you want to fight with, kan? So you tengok, okay, online jiran-jiran you jual berapa pula? Okay, jiran-jiran you nak jual pada harga 380 contohnya lah. You nak jual 400, jiran you jual 380. You kata okay lah, maybe in that point of time either yourself or your agent will advise lah, kita nak jual 380 juga ke, kita nak turunkan harga sikit ke, macam mana. Selalunya kalau macam saya sebagai agent, sebagai rent, I akan advise lah, okay tuan, macam ni lah, kita dah try jual 2-3 bulan tak makan saman, tak boleh jual, apa kata kita turunkan sikit harga, kita tengok macam mana. Go to the threshold yang mana you rasa okay, I can sell at this point. Kalau you rasa terlalu rendah, then you hold dululah. Kalau you mampu nak hold, kalau you tak mampu nak hold, then you definitely terpaksa nak lepaskan pada harga yang yalah, the market price of what is being sold at. So these are the basically 2 or 3 websites that I go to untuk tengok transacted prices dan juga asking prices. And also bila kita start menjual tu, kita akan advertise pada harga tu, kita tengok okay, orang ni berapa ramai yang tanya pasal property ni. If you get a lot of inquiries, means okay lah, it's a good price lah. Macam tu. Okay, so kita still ada masa lagi, but before that kita nak go through commercial break first. Okay, kita nak bagi laluan dekat semua orang, you know, hadam semua soalan jawapan-jawapan tadi tu. So hopefully still coming. Okay, boleh tanya lagi soalan, tak ada masalah. Okay. In my life, I have worked very hard. I take good care of my family, I have very good friends, and I pay my taxes. My life is pretty good. Ayah, interrupt my narration lah. Must be about my rental property. Hello, Megan. Oh, Megan. Hey, how's my property? Tenant run away. Got property damage. 40,000 to repair. Why I didn't have protection for my rental property? Darling. I am pregnant. Are you sure? Why got 5 red lines one? That means really confirm pregnant. Ayah, why I didn't use protection? Hey darling, you can't die yet. You don't have life insurance. Why I didn't buy more protection? It's okay, darling. Let's focus on the baby first. I hope it's a boy. You like? I'm too old for this. Become 𝐏𝐞𝐫𝐤𝐿. And how come I'm wearing this shirt? I forgot to tell you about our sponsor today, SPEEDHOME. So I know you already have insurance protection for your life, protection for your little brother, but why not have landlord insurance protection for your rentals with SPEEDHOME? Get yourself covered when your tenants run away or when there's damage to your property. So make sure to check out SPEEDHOME, okay? I go help my wife. Bye bye.
Most people wrongly believe that you need Hello, hi, okay. Welcome back. So kita masih lagi dalam Speed Home Ringgit Head Live Show di minit-minit terakhir before kita nak close the session. Kita still ada beberapa lagi soalan yang saya rasa ramai yang tengah lagi duk tanya macam-macam. Tapi tak apa, it's okay, tanya saja. Okay, saya akan pilih soalan yang bertuah, saya akan utarakan kepada kita punya speaker pada malam ni. So the next question would be from YouTube. Okay, is this true? Ini soalan dia agak, saya rasa ni first time saya dapat soalan ni. Is this true to invest in factory lot rather than housing lots in term of rate of return? Factory lot, okay. So kalau you nak sewakan, depends on your appetite juga sebenarnya. Sebab kalau kita nak beli factory, menggunakan modal yang banyak. Sebab kita nak beli factory, commercial semua, kita punya loan hanya boleh maksimum 80%. Itu yang pertama. Jadi kita kena letak down payment 20%. Factory bukan murah, right? So kita kena ada modal yang banyak. Yang kedua, untuk commercial properties, industrial properties, kita tak boleh keluarkan EPF. So memang kita kena cash rich untuk menggunakan duit tersebut, untuk membeli property tersebut. Tapi untuk dia punya returns dia, kalau kata you get it in a industrial location, yang mana location dia tak sama macam residential. Alright, residential dia lebih kepada okay, orang yang nak sewa tu kerja di mana. Orang yang nak sewa tu what is your target, student ke apa ke kan. Kalau untuk kilang ni selalunya adalah dia kena based on the accessibility of the area tu nombor satu, paling penting. Lori nak keluar masuk. Yang kedua, what kind of factory do you want to rent out, right? Does it have the had muatan dia tu adakah mencukupi ketinggian dan kerendahan tu, adakah mencukupi dengan apa yang you nak rent out tu, dan area tu is it an industrial area. Bila kita lebih kepada the area yang sama-sama industrial tu, easier untuk rent out. Tapi once you get a tenant, selalunya adalah tenant yang positif lah. Jadi they have the money, they have the capital untuk menyewa. Sewa kilang bukannya 2,500 sebulan, sewa kilang selalunya puluh-puluh ribu, belah-belah ribu kan. So if you have the capital to do so and you have the knowledge to do so, go ahead. I think that is a good kind of investment to go into. Tetapi I am not an investor in kilang, and saya tak buat rental untuk kilang dah 2 tahun. So I'm not the best person to ask, tapi that is my opinion. Kalau you ada duit untuk and you ada knowledge untuk buat investment dengan kilang, go ahead. Okay. Next one is in your opinion, which is better opinion to hold a landed property but not being able to rent out. Example dekat Semenyih, dekat Saya Berjaya, or a high rise and collect rental in prime areas but hard to recover maintenance fee, which is quite norm. Which one? Okay, so I ada baca-baca juga pasal benda ni sebab I have been intending to purchase a landed property juga. Bagi I, landed property long term adalah sesuatu yang akan berkurangan, right? Sebab kita takkan ada tanah yang banyak selama-lamanya. So eventually tanah ni semua akan ada development. If you can get your hands on a landed property, I think that would be, kalau you mampu nak bayar tiap-tiap bulan sekiranya tiada tenant, I think that one you have to prepare for. So this is an investment yang maybe will make you bleed a bit in the short term, but in the long term, kalau kata 10-20 years you pegang landed property, you beli harga 500,000 in a good location, macam I duduk Setia Alam and there's no more properties below 500,000 here anymore. Padahal dulu dijual pada harga 300,000, 400,000 kan. So if we have the opportunity to do that now in 2021, kalau kata you dapat beli property landed,
then you mampu nak pegang dia punya you nak bayar the monthly tu, go ahead. I think long term that will give you a lot of good returns with capital appreciation. Tapi kalau you rasa okay, I nak asset but I also don't think I can spend more than 1,000 a month to top up for a property, then getting a high rise is not a problem as well. Sebab dalam investment kita ada dua kan, satu is capital appreciation, one is yield of investment. So your rental yield every year, ROI you berapa? These are things that you need to decide for yourself. What suits your current financial situation? For me, I'm hoping to get one landed asset, and I already have one high-rise asset. So, tak apalah, tanyalah I in 10 years whether it's a good decision or not. Bagi I, antara dua-dua ada pros and cons dia. Tapi landed memang adalah something yang kita akan kekurangan in the next 10 years or so. And location kita semakin lama semakin keseremban, kita semakin ke negeri lain kan. Tahu-tahu kerja KL duduk Ipoh. So this is going to be a demand in the future lah untuk landed kan. A lot of people, that's the dream kan. So I think that would be a good plan to have if you're looking for long term. Yeah, okay. So talking about plan, nak ada rumah landed untuk own stay, high rise, macam-macam lah sekarang ni kan orang nak buat rental. So ada juga soalan yang tanya, apa key factor yang kita kena tengok kalau kita nak beli rumah untuk investment dengan compare dengan rumah untuk own stay? Okay, so untuk own stay lah, I start dulu with own stay, lebih kepada our personal preference number one, our comfort and the amenities in the area. So yang pertama, kita punya preference. Adakah you biasa dengan area tu ataupun you beli sebab murah? This can be something yang akan menyusahkan you di akhir hari. Okay, so if you're comfortable with an area, I suggest you beli dekat area yang you dah biasa. Contoh, you dah duduk Wang Semaju dah lama ni, tiba-tiba you kata, tapi property dekat Subang tu murah lah, kita beli je lah sebab murah. Don't rely on one thing. Don't just rely on the price when you're buying a property. Especially untuk own stay, sebab kita nak bayar loan tu 35 tahun kan. So that's number one, comfort. You dah biasa dengan the area, go ahead with that area. Kalau katakan you tak biasa dengan the area but you are keen on purchasing in the area, I suggest apa kata you sewa dekat situ dulu. Tengok macam mana, how is the traffic, etc. Yang kedua, amenities nearby. Where is your hospital? Kalau you plan nanti nak kahwin ada anak nak sekolah dekat mana? Is it a good school or not? If there's katakan nanti I nak hantar anak I international school. Okay, where is the international school? Where is it far from the house or not? What would be the logistics of that? Dan yang terakhir sekali would be how far is it from your workplace? Benda ni I think is something very important. Sebab ramai orang yang dia berdai-dai dia nak beli landed juga. Lepas tu belilah dekat area macam Seri Pajam. Beli dekat Nilai. Ulang-alik sanggup semata-mata nak landed. Tapi you are wasting your time on the road. Yeah, and of course I mentioned earlier, time is actually your biggest asset. Dan yang kedua adalah actually you're spending more. You spend more on minyak, you spend more on toll, you spend more hantar anak overtime dekat pengasuh kan. Jaranglah kita balik kerja 5 petang kan. So that's a lot of things that you have to consider. Untuk investment, it's more on, okay, what is my target market? Untuk rental, tenant, I nak macam mana? Am I okay with student as tenants? If I am, okay, apa kata kita beli dekat area yang banyak college, universities. Kita beli dekat university town. Okay, let's invest. Contoh, Shah Alam banyak university in the area. Come, let's invest there. Yang kedua, contohnya, okay, I nak invest only in young professionals. Okay, what's an area yang ada young professionals? Of course, kita kena cari dekat dengan public transport, things like that. So, it's more on what do you plan, who do you plan to rent out to, and then you cari from there. Okay, what are the things that is needed in order to get good tenants into your property. All of this Nanya I dah share on my Instagram. You can listen to me talk about this 10 minutes long on my IGTV, so you can follow me on Instagram and check out my detailed explanation there. But in a nutshell, that is what you need to look out for lah. So meaning in order untuk you nak invest property, you kena tahu dulu target
audience you siapa. That is the step first. Alright, okay, understand. So, kita akan ambil one last question from our audience. Usually when buying a property, especially those in good location project area, the price will be higher. Okay, and the rental is hard to cover, especially the monthly installment, the maintenance fee, utility bills, cukai pintu, and etc. How to mitigate it? Okay, so you cannot mitigate it because this is just the market price, right? Sekarang ni kalau kata ada agent cakap dengan you, okay, you beli rumah ni, you dapat positive cash flow. I think this is something that is very difficult to come by nowadays because not a lot of properties can give you positive cash flow at the moment. So I think what you need to do is be prepared to top up for your investment. For me, the standard is if you can get 70% of your mortgage paid by your tenant, I think that's a good investment already. 80% is of course much better lah. And then, okay, what is the rent ROI that you want to get monthly? 4% is all right. Anything above 4% is good. Anything below 3.5%, I think, is not such a great investment unless you're looking for capital appreciation. So, apa yang cakap tadi untuk area-area yang baru-baru ni, projek baru-baru ni, you punya competition pun banyak. So bila competition you banyak, memang you takkan dapat positive cash flow. Unless you are buying sub-sale, you dapat a good deal below market value, then that is then you probably get a better ROI there lah. But other than that, I think this is just the situation that we are in right now. Especially with MCO, especially with pandemic, harga sewa banyak dah berkurang kan. So what is your game plan? Bila kita nak invest, you always have to have an exit strategy. You always have to have plan A, plan B, plan C. What is your investment strategy? Because you cannot rely 100% on what the agent tells you. Agent akan cuba menjual, termasuklah I akan menjual projek I untuk you. But always take it with a pinch of salt because you also have to do your own research juga macam mana. Bagi I rasa dah susah dah nak jumpa yang positive cash flow. Rumah I yang umur 5 tahun pun still belum dapat positive cash flow. Sikit je nak break even. So this is just the situation that we are dealt with. Nak mitigate, tak boleh nak mitigate sangat lah. Unless you jumpa, you pandai beli auction properties, go ahead. I tak pandai, so I tak tahu. Tapi kalau you pandai, memang kena ada ilmu saya nak beli auction properties ni kan. Lumayan long. Kalau you power, you boleh buat macam tu. And that, macam tu lah. Line I problem ke? Is it okay? Yeah. I okay kan? Okay. I pun takut I punya line yang problem. So itu sahaja soalan. Ada banyak yang tanya tapi disebabkan masa mencemburui kita, I terpaksalah stop dekat situ sahaja. But all questions from our audiences are really good. Memang I pun ada belajar benda baru juga hari ni, especially pasal factory lot tu. I memang tak pernah tahu pun about that thing, which is good. So any last maybe any last word from you, Natasha? You nak promote apa-apa ke? You nak nasihatkan kita punya audience apa-apa ke mengenai sektor hartanah, especially untuk belanjawaan tahun depan ni? Okay. I just want to say thank you. I rasa I appreciate bila klien jenis yang dia ambil masa untuk tahu benda-benda sebelum membeli, because you have to be an informed buyer. You are spending so much money on property, you kena tahu apa rights you, apa what you're getting yourself into, because your loan is 35 years minimum, maximum is 35 years kan. That's a big commitment. Setengah orang kahwin pun tak sampai 35 tahun. So kita kena ambil tahu semua benda ni. Okay, nak cari jodoh dengan suami dengan isteri sama juga. Cari jodoh dengan rumah ni something yang very important. So jangan dengar je cakap orang, please do your own research, number one. Number two, ambillah tahu pasaran semasa, because I think a lot of problems nowadays is klien banyak tanya, okay, saya nak rumah landed 300,000 dekat KL,
kita dah tak ada dah harga macam tu dah. So be up to date with okay, what is the prices in KL at the moment. Macam mana nak up to date tu? Kalau nak up to date, you boleh follow I dekat Mary Jual Kondo on Instagram, MARIEJUALKONDO. I share a lot about this, and maybe apa yang you all dah tanya hari ni, I akan cuba untuk make into small videos for the future, so that kita boleh recap apa yang kita bincangkan tadi. And if you guys need any consultation ke apa ke, saya cuba sehabis baik untuk menjawab soalan. I'm the only person handling this page, so if I don't reply, tunggu je, tak pun you buzz I balik, Natasha please answer me, nanti I jawab, okay? Other than that, stay safe, jangan terlalu cepat takut dengan WhatsApp messages. Housing bubble is coming, harga rumah nak turun, kita kena jadi pembeli yang bijak. Okay, so don't forget to follow me, don't forget to follow SPEEDHOME. Thank you so much for being an informed audience, and I will see you on Instagram. Thank you, Zulaika. Yep, alright, thank you so much. So for you guys yang mana yang terlepas tadi tak tahu kat mana nak follow Natasha, kat sini saya dah share dah kat screen, Mary Jual Kondo. Just type je kat Instagram korang, just follow Mary Jual Kondo. A lot of good information boleh dapat kat situ. Okay, and everyday dia ada banyak story, banyak content, so I pun belajar juga in a way. Thank you so much for that. And SPEEDHOME, don't forget juga kalau sesiapa landlord dekat sini ataupun yang bakal jadi landlord nak guna servis SPEEDHOME, cepat-cepat daftar sekarang sebab kita ada 80% discount untuk kos pengurusan rumah SPEEDHOME. You guys can get discount, you guys can get all the services yang kita nak sediakan nanti untuk SPEEDHOME 2.0, which is digunakan servis kita akan bagi anda handyman ikut harga market value, boleh bayar sewa dekat anda melalui direct debit dan banyak lagi lah. Okay, and then jangan lupa juga untuk follow Facebook page. Ini adalah general page lah untuk semua landlord tuan rumah dekat dalam Malaysia. Boleh scan QR code dekat sini, dekat screen anda, join Facebook page ni, sebab bukan sahaja SPEEDHOME je ada dalam ni. Semua yang bernama landlord, yang ada invest rumah, diorang join this page, diorang akan tanya macam-macam lah dalam ni. So it's for your knowledge gain juga. And kita pun ada juga Telegram channel SPEEDHOME di mana kita selalu war-warkan about kita punya webinar, kita punya discount, kita punya promo, everything dalam Telegram group. So feel free untuk join Telegram channel kita. Dan last but not least, please subscribe and follow our YouTube channel juga, SPEEDHOME Ringgit Hack. Dekat situ kita akan ada balik live show pada malam ni, ada recap balik. Previously punya content pun ada, yang akan datang pun akan ada. So banyaklah boleh dapat kat sini, bukan setakat ilmu hartanah sahaja, tapi ada juga ilmu pelaburan, stock trading lah, ada legal punya isu, apa lagi, ada financial planning. So boleh follow kami punya YouTube. Dan kepada anda semua, thank you so much yang join pada malam ni. Lusa malam, hari Khamis malam, kita ada lagi dengan 𝐀𝐧𝐝𝐚, CEO daripada majalah Labo. Beliau akan bercerita pasal pelaburan pasca pandemik. So kalau korang nak tahu pelaburan apa yang nak kena join, especially lepas kita dah masuk fasa endemik ni, yang mana yang best, crypto ke Bitcoin ke apa benda semua tu, boleh join pada malam Khamis lusa ni dengan 𝐀𝐧𝐝𝐚, CEO majalah Labo. Dan setakat itu sahaja daripada saya, Zulaika. Thank you so much everyone yang setia menonton sampailah ke akhir rancangan, yang tanya kita soalan macam-macam tadi. Thank you so much. Penonton di Facebook, penonton di YouTube, penonton di Zoom sendiri, total I think tadi berapa 100 each kita punya participant total. So everyone are awesome. Have a good night everyone, and jangan lupa stay safe, stay home. Kalau nak keluar tu make sure jaga SOP, pakai pelitup muka yang betul. Dan yep, that's all. Hopefully kita akan jumpa lagi dalam rancangan SPEEDHOME yang akan datang. That's all. Thank you so much everyone. Bye.